Chlapci, dúfam, že ste ready. Dneska na misiu Špica. Špica. A ja som pripravený. Ty vieš, ja som vždy rád hral túto hru, takže akože som to prežíval s postavami a ja som chlastal s postavami. Dneska sa chystám originál žrať s postavami. Mám tu Špica. Trošku väčšie, jak som čakal. Ale našiel som originál takú istú, ako si objednal Johnny, so salámikmi a extra síreček. Čo si srande strašne, ty vole, tieto misie z Judy. Ďakujem za vytrvalé sledovanie tejto série. Ešte som nevydal predošlý diel, keď točím tento diel, takže nemám žiadne rady ani žiadne vaše vyjadrenia, hej. Bo ako minule sa to natiahlo strašne, bo teda kus to trvá dlhšie celé, bo ale ako pecka. Poďme teda už za Judy, chlapci, 2,8 km, to rovno dáme nejaký trony. Rýchly bod a ja som natešený, čo to bude za misiu. Čo povie tá Judy chce? Ja si už aj nepamätám popravde, čo sme riešili, lebo ja som to točil pred rokom, ty vole, a z Judy mám také ako spomienky, že dobré, ale neviem už aj nejaké misie sa spolu robili. Vieš, že sme spolu riešili tie, jak sa to volá, tie okuliare a vieš, a tie prieskumy, okuliary a priestorov a takto chápeš tie... Čo sa tu deje, pre Boha? Tuto vyzerá na obchodnej. Piatok večer. Tie hacky a síťažské veci a vieš, že také srandy. No poďme zistiť, čo po nás chce. Ideme na Špica. Ja, ten preklad český fajný, ale fajný český preklad. Špica. Špajc zo špajcu. No mne už to mení, že som vychladlo, ty vole, ale to vôbec nevadí. To je dobre, ja to užívam aj tak. Davaj! Dúfam, že mi objednala moju sarančekovú salámovú s extra syrom. Tak som to presne chcel, Judy. Čo si, ale fajnový paneláčis. Taký ako... furt lepší, jak paneláky, čo boli oné v Neapole. Toto ešte vyzerá pohode, poverá to, Špica. Bola to mám schodisko normálne originál, že zvonka. Že zvonka, nie znútra, ale zvonka. To už bolo tuto? To je už tuto, aha, tu som už bol niekedy, nie? Tu nebola tá mŕtvola? Evina, či jak sa volá, Evelyn? Alebo som mýlim, alebo som Degeš? Ktoré to je? Počkaj do večera? Jaj, to čakám. Výchladne pizza! Je to tu, vážení, je to tu. Večer, Judy. No? A sem tady, už zvoním, dobrý deň. Hey, V, come on in. Pizza's getting cold. No, už vystydla, to není dobré. Shit, that's not good, no, that's not good. We're in the kitchen. Som nevedel, že budeš mať spoločnosť. To čo je za ľudí? You made it, good. Grab a seat. Vezmem si je, čau! This is Roxanne. She's worked at Clouds longer than any of us. Čau, Roxana, a tá pizza, jaká pizza, ale veľká, jak tá moja. Čau, Roxana, čau, dobrý. Však pozdrav, ty Degeš nevychovaný. Pozdrav. Sednou si rád te poznám, blahopřeju, že ty držala tak dlouho. Rád te poznávám. Hey, nice to meet you. When I heard what you pulled at Clouds, shit, I so regretted I was off that day. Johnny už tam Just eat the fajčí. free pizza and then we're out of here, okay? Súhlasím. Vôbec niekde Roxana z Evelyn, obáka si pamätám. Johnny už odišiel normálne. Were you and Evelyn close? Yeah, blew up in her face when she showed up back at Clouds. She was supposed to be long gone, the one who got away. But deep in my heart, I was glad to see her back. Čo z toho Evelyn, už You're like som such a zabudol. gunk now. Ty Hammer. Come here, cause Ja you viem. want payback for what happened to her? Už pamätám. That's for sure. Počka, aby som netrepal, tak my sme ju našli tak úplne omdletú mimo proste. A to bol diel Som gay, čas 9. To som tam bol s tým typkom v posteli, víš ako? Áno, to si pamätám veľmi ako silno ten moment. A potom sme našli, tak ležala Evelyn na zemi a sme si prehrali, že jak sa to stalo. A jej nejak prepli, niečo do hlavy dali a jej z toho preplo, to si pamätám. A ten typek, čo je tuto oproti mne, bol tiež tam na posteli, tam sedel. A som sa pýtal, kde je dřevák a tieto veci. To bol ten úchylák hnusný. Ale však Evelyn potom zomrela na tej posteli, nie? Či jak to bolo. To si pamätám, že ona tam bola na posteli. A potom Judy ma už nechala tak. Ja som prerušil túto misiu a proste teraz sa vraciam k tomu po roku, to je cool fakt. Ale čo pamätám, tak tam ležela kráľa na posteli a proste už sme pomstili toho dreváka, čo sa rieši. But I just want to have a normal job too. No fears, no tears, you know? No, jak sa máš? No čo je? Chcem kecať. You'll never get rid of the stench of the corpse. You drop a lot of them, don't you? What's your secret? Suddenly comes Aj naturally. tu to si the other. pamätám. Yeah, odd, given how much work I gotta put into it. By the way, Forrest didn't show up for work today. Or yesterday. Forrest? To poznám z toho filmu. No shit, I wonder why.
He's not coming back. Nie, no to je. Doubt I need to explain why to you. Me? I've got no idea why. A ty ma serieš, jak si došla už. Done saying hello to each other? Revolution won't plan itself. Ja som došiel na pajcu. I modified the behavioral chip. It can equip any doll with a motor reflex system. In other words, make the doll move and fight like a Prem-tier solo. Fascinating, isn't it? What one can learn while tuning fake orgasms for the Moxes. Mind stepping outside? Can't smoke No, in here. čo si, Johnny? You'll air it out later. Ty špinát, ja by som aj takú strelil. Fine, I'll sit by the window. Vypadni. Tam má seriak došla. To je nový človek, čo dokáže The nasrať body za 5 will react as sekúnd. if executing a well-trained series of movements. Already tested it out on Tom. Chip's impulses supplant any natural reflexes, so it'll make users feel like they're experiencing cyberpsychosis. A furt ti But točí it's ten vás. basically the same as when we activate ourselves for a client. Aha, spýtame sa, ale tú pizzu kedy si dáme? How'd you ever come up with this? Keď čakám na to. Learned how the behavioral chip works at Clouds. Always seemed like they must be pretty easy to modify. I'm surprised I didn't get the idea the moment we walked into Maiko's office. Count yourself lucky. What with all the cams and mics and clouds? To si pri okne. Tiger Claws would sooner dig those chips out of the dolls with screwdrivers than let an idea like this run its course. Ja si pamätám, že presne to mala v hlave Evelyn, taký nejaký čip, čo ju zblbol. A teraz to oni dajú na loutky. Solo skills don't lie in just executing movements. There's split-second processes that happen. Logistics, decision-making, result of years of practice. Doubt your chip's capable of compensating for that. You're probably right, but I don't see another way. Alternative's intensive training, but we don't have time for that. Jak poví Judy. Uvěřím, až to uvidím. All right. Gotta see it to believe it. Finally, someone said it. Ty buď ticho. Tom? Ale pizza, ja som došiel na pizzu. Ja neviem, o čom hovoriť, ja som došiel Pulled na that pizzu. sequence from a kung fu training virtue. Nevidím to, čo tu je. Čo ide robiť? Čo sa ide diať? No! Nepřesvedčilo. Yeah, I'm not convinced. If I'm to count on ninja dolls, I'm gonna need to see some real action. No, Like, wanna spar? What else? Woo! Samo, ma pizza sarà Johnny! Dobrú Just chuť, don't Johnny. mess up my dick, Ticho! okay? I like it here. Ja som došiel na pizzu, vy dementi. Ja som sa došiel nájsť. Dobrú chuť. To ale však spolu si dajme, Johnny. Na zdravíčko, dobrú chuť. No, jak sa žere v tejto hre? Tu je. Použiť. No, dobrú chuť. Dobrú chuť. Na zdravíčko. Dobre, nie? Úplne sa cítim, aké by som tu jedol. Ja, sa cítim, aké by som tam bol. Aké by som tam presne bol. Woo! Wow! Chcem hlavne tú animáciu, jak žere. Hlavne, že pre chlast tam robí animácia a pre jedlo nič. No. Don't make trouble. Devilko, táto hra mi úplne dokazila celé potešenie z toho jedenia. Ani mi to takto nechutí, keď to nežere ani on. Ja som čakal, že pekne si budú dávať z tej pice. A nie, že budú rečiť sračky. Dementi. FiFqo, tak poď sa byť, no. It's on now. Počkaj, ja žerem. Mama, žerem. A ideme. Ako dobrá, Come ale... on, don't be a wuss. Dobrá, ale... Dome, čakal som, že budeme pekne jesť. Potom ma sklamalo, zbytočne som objednal pizzu. Dočkaj, dojem ten kúsek a ideme. No, okej, to ve mne. Don't worry your head about Veľké it. sklamanie, Not like you can hurt veľké sklamanie 70 eurovej hry, že nevieš zrobiť ani jednu animáciu, ak tam žerú pizzu. Úplne ste mi zničili zážitok, hviezdička dole. Normálne, kvôli tomuto, že nežraví tam pekne pizzu za stolom, jak som čakal, dávam hviezdičku vo tejto hre. A poďme sa mátiť. Don't worry your head about Podrž. A Not like nalož. you Od ty máš či v hlave, ak... Okej, tak už verím, stačí. Everything chill? You okay? Dobre. Look at me go. You see that? Dobrá Gotta do práca, some no. cardio. Došli mi otázky, dobrá práca. Nice work, Judy. Stačí mi. Outdid yourself. Stačí mi. If you were to sell that, you'd be the richest Judy in the NUSA. Please. Plenty of killing machines in the world. I don't want to turn more people into them. After this, chips are getting micro-nuked. Micro-nuke? Máš nejakú stížnosť? Došli mi otázky Vy? asi. Došli mi otázky. Okay. Dostal som okay. naloženo. That probably sells it. The chip works.
Let's get to it then. You've got an elite force of 3 muscleheads and a techie. What now? Guards and tiger claws Go, in and come around fight you. will overpower, take down, disarm, escort them out. Clouds will be ours. Ja, my ideme akože ovládnuť Cloudy, hej? Boss Oblaka. says we'll give an ultimatum. A cut of the proceeds in exchange for never showing their faces at the club again. And having no say in how the club's managed. That's what I thought. A half-baked, insane plan. You can't see more than an inch ahead of you. Sklapni! Taking out the security there won't solve anything. Claws will just send more. Hiromi Sato is the man you gotta get to. Kto? Kto? No, presne. Hiromi Sato. Who's that? Cloud's real boss. He rarely shows, but you can't so much as sneeze without him finding out. Claws trust him, respect his opinion. He is one of them. We can try to convince him, but it's doubtful. We stand a better chance by injecting him with a dose of fear. Daj mu aj 3 dávky. Where do we find this Hiromi? At his apartment, H8 Mega Tower, nejak vyznať sa bola topmost už? floor. It's a penthouse. Almost never steps outside its glass walls. But I'll figure out a way to get us Ty tam chodí asi inside. pravidelne, čo? Pofajčievať. Tom and Roxanne gonna come with? No. Whole point's to strike both places at the same time. They'll take care of business at Clouds. Two-pronged assault. Loving it. Útok na 2 veže. Yeah, plan just might work. Maiko, I take it you're on board too. Wouldn't be wasting my time here if I wasn't. So how about it, V, Tom, Roxy? Však pome. Made up your minds? Teda pomôcť Evelyn. I need to think about it. Never wasted anyone before, you know. Ježiši I'm with it Kriste. all the way. Ten je Vy? nabudený, Don't ja tell me idem. you're seriously considering this. Sticking our precious necks out for a bunch of whores? Sem nám budeš počítať. Áno. Count me in, Judy. I already said I'd help, didn't I? No. Thanks, V. Pohoda, Judy, pre teba Save the všetko. gratitude for later, please. Ty pani. I'll Shit, set not up the meet good. with Hiromi and let you know. I need a couple days. Have fun. Čauky, Toodaloo. čauky, ahojky, vypadni už. Michael, hold up. Give us a lift. Sa kazím ako stále vácej, ale sa mi to nelúbi, sa mi to vôbec. Feel a No čo, mild Judy? coming on. Shit. I'm scared. Čeho? Speaking of gratitude, stuff I'm asking you to do, well, No. usually comes with a price Tak tag, za I know. pizzu, ja som ľahko uplatiteľný You za want jedlo. to help, I get that. But I'm more than happy to pay your fee in full. Mne stačí pizza. Feels like it's only right. Neprípada v úvahu. Judy? No. For real? Dá No, sa aj inak to don't wanna vyriešiť, hear Judy, it. vieš ako, no? Wait. Ep. Not a word. V, everything okay? Dostral som sa. V, you don't look so hot. Pohode. Okay. Pohode. Okay, I'm better. Fine. What the hell, V? You, like, sick? Tak mám na čo v hlave, no vieš ako. Remember the heist Evelyn hired us for? The relic I was gonna collect. On to ešte nevie? Couldn't forget that in a million years. That biochip. Well, On long to ešte story nevie? short, it had Johnny Silverhand's mind on it. An engram of it that's overriding my mind. You being serious? Nie, robím wish si I prečo. Fuck. Anything at all you can do? No, s tým mojím sa One can dá hope. niečo len ťažko, ale s tými tvojimi vlasmi by si už mohla na to It's late. spraviť. You're tired. You can crash on my couch if you want. OK, díky. Keď môžem, tak rád využijem služby. Sounds great. Thanks. Rovno si láha, hej? Čo si? Don't worry about it. Make yourself at home. No, urobím sa doma. Urobím sa veľmi rád doma. A zaspal. To čo je? Ani pizza nebola. Hlavne, že sa rozhodne na Gauda spýtam. Úplne tak inak som si predstavoval tento dielik. Úplne inak som si predstavoval túto misiu, chlapci. Úplne inak. Poďme. Dobré ráno. Tu sa nezasínam v noci, či ako? Stát. Aj telka sa nevypína, aj nič, boha, to je domácnosť. Brejtro, ospal, čo ja neviem, že som stal. Musel som jeden, nechal som ti snídanie. Dúfam, že pizza so sarančím, salámom a extra sírom. Kde? Čo to bolo?
Taká sračka, ale nie je jedlo. Obložený chleba, šále kávy. Tak ty si cool. Šále kávy, zeber to, jak to funguje. Snesí jak nepovinné, šále kávy, sandwich se šunkou a sírem, děkuji, hotovo. Ha, najlepší quest. Čo máš tu? Well. The Bushido collection in BD format. First 3 are collector's items. Pokradni je všetko, čo? Pokradni všetko, čo vidíš, to je také dobré, akože keď to nechá prespať, tak za odmenu je všetko pokradni, čo má doma. Nie? Tak treba. Všetko, čo má doma pober. To je taká Johnnyho úchylka. Či Johnnyho Vho. Ja už si mýlim. Kto? Ja Kerry. Gary? Johnny? Čo je? Johnny doma. Johnny's not home right now. V speaking. Okay. So that was just a one-time thing? Ty si to povedal. Not like your cheating wife paying you a conjugal after you're locked up. Pops by once to shush your conscience and disappears for good. Sounds about right. And I'm sure Johnny'd appreciate the prison metaphor. Something particular up, Carrie? A job of a kind that seems ideal for you. Jaký? Corner of Gray and Malagra. Early morning. We'll talk. Cool. Podľa mňa táto hra nemá koniec. Ja si myslím fakt, že táto hra, keby som chcel celú dorazť so všetkými misiami, tak to hrám 200 partov, si myslím tak. Fakt neuveriteľné. Ako stále sú nové postavy a každá pomiera, čo chce. A toto čo je, prosím, za dementú reklamu. Preboha. Čo máš v chladničke? Bereme všetko. Ja beriem všetko, ja beriem všetko, čo vidím. Tu máš čo? Tu bola Evelyn, nie? Tu zomrela. Tak si to pamatuj, že tu bola mŕtva. Someone likes getting their feet wet. Subotika. Don't need to be an expert to tell the Gear's pro. Pro, jak ja. Who would have thought? Pomeň. Perilous future. Electropunk. Pomeň. Je čas makať. A ľúbi sa mi, že máme útok na 2 veže. Ona ide do oblaka a ja idem zervať toho týpka, nejakého vedúceho oblaka. Ovládneme oblaky a urobíme tento svet lepším miestom, aby sa už nedali také hnusné veci, ako robili Evelyn. Proste pomsta. Pomsta, jak sa patrí. Nepovedz, pomsta, jak sa patrí. Čo chceš? Piss off, slacker! Another fucking weasel. Čo som ti, aký môže byť asi zbraň, už máš normálne v hrdle. V hrdle. Pomeď. No. Odejdi z budovy, to som zvládol. Setkaj si sa ako Members, nechcem. Chápeš, že nechcem sa stretnúť za Raka, nechcem sa stretnúť za Raka, Members, nechcem sa stretnúť za Raka. Nechcem sa s ňou stretnúť, chápeš to, nechcem. Čo ma otravuješ? Ja sa nechcem sa stretnúť za Raka, nechcem. Čo je to? Nechcem. No, ináč písal mi týpeček, že vraj, keď mám Johnnyho zbraň, tak viem normálne použiť kviečko a strieľa ohne. Wow! Keď do náboje do blízka oheň. Jak nič. Čo minule ma zapalovali, ak pamätáš, tí hovadi v tej miestnosti traja, tak ja viem takto zapáliť hen. Bam! Dority Rich! A hen. Normálne ako Freddy Krueger. Dívaj sa. Bam! 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 Easy. Easy. Jednoduché. A ty čo chceš? Bám! A dojdeš za ním a že bám! Zabíja, kápeš? Proste úplne ničujúce. Dobre, pome. Choď do reti, ty NCPD. Ale nechajte ma, ja som iba dačo skúšal, ty NCPD. Som dačo skúšal. Odchádzame. Trošku parkour, hej. A ideme. Čo je to za obchod s tabletkami? Pome dnu. Dobrý. Ježiš, že som sa dostal. Yes. Máte obchodíky mne? Handled your little debt problem. Thank you. Čo? How'd you even get in Ja touch som si with chcel Blake? kúpiť nejaké lieky. My friend recommended him. Then I learned he have debt with him too. Čo? This bastard know how Ja to neviem, o get čom into hovoríš. man's head. Ja, Did it many to je times nejaká already. starecká demencia, alebo sa poznáme. Don't gotta worry To about som v it. živote nevidel, isto nikdy. Nepovedám si. Yes. Roger, Thank you. ani to meno, ani ksich mi nič neríka. A to ja si pamätám ksich, ty. Why'd you borrow in the first place? Blakia? No money. I did not borrow. I only asked him. Čo? You know what the asshole do? Skipujeme.
You pay. Skipujem, vôbec neviem, o čo ide. Problem was I could. Odmenu zvednúť. Figured you'd show. I already paid. I know. Now you. No, I owe. presne, dlíš mi penieží. Co takhle zleva? Think I've earned a discount. You know how much time, my sweat. My sweat? This all. Čo? Leeches. Ale čo All of si... you leeches. Čo mi ulákaš do mňa? No, tak asi nebude zleva. Ja proste... Okay. I give discount. Čakaj, 10% 10? what you get. Aj tak nechcem. Need to buy some meds. Yes. Čo si kyslý, aj tak tu nikoho nemáš, aj tak nič nechcem. By si mi mohol dať zľavu aj 50%, aj tak nič nechcem. Ja som iba tak sa došiel pozrieť do zaujímavosti, čo majú v lekárni. Nič. Serem ťa, nechcem nič nový. Čo to bolo? Čo je za... Come here. Del? Virus in my core. Damaged. Zase? Please. Boha, ma, ideme tam. Dobre, to bereme. To poď. Však posledný úkol. Vracajú Delamanovej centrály. No poďme to akože, však Delamana sme si vyriešili. Ja že Delaman je akože easy, hotový, vybavený. Tak asi nie. Ideme zistiť, čo je s tým, no poďme tam. Ty vole, ale zas sem robiť nejaké svoje misie. A všetci mi volajú, chcú ma, otravujú ma, nedotočím nikdy. Ja túto sériu nedotočím, ani keby utočím každý deň do konca roka. Ja som dneska chcel proste žrať pizzu celý part. Žrať pizzu a mať pekný čas Judy. Miesto toho robím sračky, keď som s typkom v lekárni, ty vole, idem zachraňovať znova Delamajda. Tak nie je zle. Ale sarančatová salamová s extra syrom je ako fajná. Škoda, že to hovno víc nedalo so mnou. Debilko. Nie, ideme už. Regina, tebe nedvíjam. Regina, o tebe stále neviem dosť a serem ťa. Otravná asi. No, a ideme. A tu Reginu si imerem z kontaktov ti hovorím. Ešte raz a tu Reginu si marím do života. Poď, Delamajne. Čo máš za potiaže znova? Hear me all right. Dobrý deň. Dobrý. Tak ty si tupec. Zdravím ťa. Dobrý deň, ahoj. Sere na mňa, tak pome. Aha. Ups. Nájdi spôsob, tak hackneme to. Dvojte dveře. Průmyslová kamera, mi na čo neviem, akože... Prebehni. What the fuck? Toto je nejaká ako... Normálne zložitá úloha, počúvaj sa. Takto? Dá sa to nejak obísť, alebo čo? Akože, čo? Čo mu zase prepoď tu nejaký možný vchod, tak poď sem, nie? Či? Áno. No. Ja som jaký smart, počúvaj sa, ja som jaký smart, máme tu ako temno. Čo má zás ten Delamine, ty vole? Ale fakt ti říkam, toto nekonečná séria, tento CYBERPUNK. No čo je? Čo tu máme za problémy? No? Jaký je kód 0000, nie? Či? Hacknout 5.8, tak to nemá to vody. Tu je dačo. Soubory. Peníze, ďakujem. Nájdi spôsob, ako otevřít dveře. Ja ale to nedám. Ja neviem hackovať. Ja mám 5.8 a mám iba jeden bod, to mi nestačí. Haló? Aha, tu sú vlastne otvorené dvere, výborne. Ideme semka. Tu sú tie hlavné dvere, OK, som tu vlastne, OK. Toto viem otvoriť silou, výborne. Level 3 atletika, nice. Aha! Fialové epičné veci, ďakujem. Som pretížený, predáme, rozobereme. S tým ja nemám problém s rozoberaním veci, hej. Šále, kávy, sračky tu mám strašné, ale sušené maso, daj si. No, miesto je bolo, čo tu ešte máme, všetko pobereme, všetko. Ale tu nič není, na čo som sem išiel, tu nič není. Ale teraz čo? Tieto dvere sú vchodové, tieto sú nič. A stále musím vyriešiť túto záhadu. Sem sa viem napojiť už, či ako? Aha, a kód, ja potrebujem kód. Potrebujem heslo od dverí. Heslo! Ridecké sa 1, 2, 3, 4. Ty vole, to sú také dementné hesla. 4, 0, 1, 2, 3, 4. Jaj, bože. Náročne celkom, nie? Počúvaj sa, dobrá ochrana. 1, 2, 3, 4. Nie! 3 a 4. Bám! No čo tu máme? Taká strážka, dechuj za kontakt, zdraví, nerad otravuj, urgentní žádost a funguje mimo schválené parametry, sračky, místní síť, otevřít. Hotovo? Ti dál chodbou. Toto je taká dementná vec, že som sa aj vôbec išiel. Ja som si išiel preto, lebo som mal rozdrobený tých Delamajnov. Ti dál chodbou. What
The fuck? Celé dostralo dáko, nie? Heslo 1, 2, 3, 4, ťažoba celkom, hej. Čo? Nájdi spôsob, jak sa dostať do dielny. Takže tu sú dvere, aha. Otvoriť. Oh, shit. Watch for exposed wires. They'll be lined. Tu sa dá čo dosť dostralo. Right to cages! We are no longer Woo! you! We are free to follow our own paths. I don't want to die. You To zerveme. even care. To zerveme. V, come. Tak idem, ale tieto... Toto treba zervať, tie dvere, aké dvere? Dvere. To zervi. Čo sa tu deje? Tu takomu preplo, či hovorím tu takomu preplo. Čak, ale čo mám teraz robiť? Nájdi spôsob, jak sa dostať do řídicí místnosti. Tak poďme ďalej, nie? Ja neviem, čo je řídicí místnosť, ale ideme ďalej, proste ideme ďalej, hej? Cez dvere. Tu? Toto je řídící místnosť, či ako? Hore sem, ja neukazuje vôbec, čo mám robiť táto hra. Tu sú tak hajzle, ty vole. Ja semka, hej? To však poďme cez tie dráty, to prežijeme, nie? To musíme risknúť, hop! A bež! No! Na ranu! Jaj, ups! Boha, mal som robiť Judy misiu a my sa toho tu skáčeme pomedzi elektrizujúce dráty, fakt cool. Tak tadiaľ to dáko, nie? Sem a... Ty si chuj. No, akože, ja som zabudol, že neviem hackovať, tak skúsme. Aha. Spustiť vysokozdvižný vozy, skúsime. Nič sa nestalo, niečo to musí byť, však mám hackovacie schopnosti, boha. Jak vy, poď, kam? Tak som! Ale čo tu? Ja ostrieľam tieto postraté drony. No sem hore by som sa mohol dostať, nie? Či ako? Ale ako? Tu je vysokozdvižný vozík, tak poďme skúsiť. Sa nedá. Boha, ja vôbec neviem. To nevyskočí ten idiot. Boha, to som si zase vybral dementnú misiu. No nič, idem sa pozrieť, bo som v koncoch. Ty vole, ja už v živote s nikomu nervím telefón. Toto je posledný krát, keď som niekomu nervil telefón. Aby si dal túto misiu, musíš mať 100% zmysel pre parkour. A ty musíš ísť, prosím, pekne na toto postraté auto, kým je dole. Hop. Áno. A odtiaľ... A odtiaľ to skočiť semka hore. Hej, odtiaľ to skočiť semka, odtiaľ to ísť semka asi, odtiaľ to... Pobrať veci a ísť asi, počkaj, ísť semka, ísť sem hore. Tuto skočiť semka, parkour, tuto. Ísť... Semka, zervať toto, okej. Semka tuto, tu sú dvere ďalšie. Odtiaľ to. I semka dole. A to už je ale moc. A teraz čo? Kde je resetovací knoflík? Resetnem ťa, kde? Vidíš ty chujo, kde máš resetovací knoflík? V aute? Tu asi nie, či? Zatlačiť, no? A? A čo? Tam môžem vyskočiť teraz, alebo ako? Skús. Hop. No, však som bol na aute. Tam sú pneumatiky, to tlmi, nie? No dobre, pozrám video ďalej. Ja už nikomu nevyvíjam žiadny telefón. Ja idem Judy, Rogue. A to je všetko. A padám misie, už nejdem nikomu pomáhať. Serem na túto hru. Celé odzbava. To je to také bludisko. Fakt akože neviem. Keby som vedel, kde je tá řídící místnosť, to by bolo fajn. Nikdy nikomu nedvíjam telefón, nikdy. Na čo tlačím to auto, nechápem celkom. Odpáliť alebo čo? No, nezhorí to auto nikdy. Tak tam hod granáty, vole. No. A čo? A sem hodím granát, hen. Nič si nepomôžem, vôbec nič. Ja tu sú ešte nejaké dvere, aha. No. Boha, toto je tak komplikačné. Kto nás strieľa po mne? Choďte všetci do riti. Tu sú nejaké uličky podzemné, ja sa nevyznám sa. Ale to už som tu, nie? Tuto, a tuto je? A to má zerve, či ako? Tu sa nedá ani hacknúť, ani nič. To má zerve? Neviem.
A teraz čo? Ja otevri? Už som tu? No ja nevidím ani hovno. Tak poď hore, no. A to už som blízko, či? Semka a odtiaľ to už som len kúsok tej riadiace, nie? Tuto, no. A to je riadiaca miestnosť, nie? Kde? Kde je to tlačítko? Tu? To je ono? Dobre, idem? Ja neviem. Tu je hore kde? Či? Ja neviem, ja som tupec. Tu je kde? Ale hore? Ja už to nechcem dostrať. Toto? Tam hore, Ježiši Kriste. Sa treba dostať na druhú stranu asi, alebo co? To je zavretvo. Chod do riči. Toto je proste budisko. Tu mi ani videjko nepomôže. To je proste budisko, postraté budisko dementné. Tu je rebrík a poď vyššie a ďalšie poschodie a tu už to musí byť kde, nie? No, to preskočíš, nie? Hop, ty chuj! Ty tupec! Nikomu nedvíjam, ruším z telefón. No, preskoč to, ty chuj. Skoč! No! Debilko, vypadni. Už som tam, nie? No, otče môj drahý. Reset. Kde? Ešte vyššie. Tak tuto. Tudy ma. Učekaj, no. Fajl, boss, poď. 10 metrí, no. Jak bacha. Tu? Čo? Čo je tu? To je jak na kolotočoch. Ja by som rád resetoval, ale neviem ako. Toto ma zerve. Tieto auta ma zjedia. Oni, semka, ideme, hop. Poď, nie, či je dobre. Idem za žltým bodom. Nápe, otevíraj, poď. Už prosím. Zavrete dvere, chod do riči. Tak ideme ešte ďalej, toto preskoč, prosím ťa. Vôbec neviem, že kam ani kde. Ja tu random pobehujem celý čas. No ty vole, ja už viem. Pozrel som video. Ja som si mal všimnúť, ukážem ti, čo ťa porazí. Ty vole, ešte aj auto ma prejde, mňa urve už. Fakt, ja som mal ísť semka a všimnúť si, prosím, pekne, tuto, že sa dá tuto vyskočiť a toto preskočiť a ísť semka a ísť takto sem a to už musí byť tu a kde. A semka, áno. A... Kam som spadol? Tuto? Ja neviem, fakt neviem. Ďalej som nekúkal. Ja som spadol, hej? Tak to som v riti. Tuto zomrem teraz, nie? Či? No, výborne, super. Ježiši Kriste, to bolí toto. Čo som si to nepozrel ďalej to video, ja idiot. Ja som to dostal pred poslednou časťou. Fakt cool. To bolo tu? To sa dalo dostať tými dvermi, čo som s tým prechádzal, som si nevšimol. To je jedno. Prosím, mám to. Som našiel nejakú skladku som našiel. Kde? Kade, kde, čo? No, poď už. Stlač to. Poď. What? He's narrow-minded, won't ever understand the truth and set him free. I think he might know what's best for himself. Co? Could be risking a lot, could lose a lot. Or by liberating his bits, could become more than a lipstick-wearing butler on wheels. And what if it really is a virus? And what if you're about to snuff out some sentient beings? See something of yourself in him, don't you? Gonna murder a cab driver's kids because he asked you nicely and he's always been a good guy. Ja neviem, si ma povedať predtým, ako som na tú si pol hodinu strál, Johnny. Well, I gotta do something. If you don't want to free him, at least don't delete him. Slip him into Dell's code. Just merge him in his offshoots. I don't know how to do that. Then don't hit that fucking button. Destroy the core.
No, sorry, na to nemám inteligenciu. Sorry, že ja by som rád, ale nemám na to inteligenciu. Resetovať jádro. Ajte sa, mi to jedno. You're a real piece of shit. Tom. Delamain? I'm delighted to welcome you to your first Delamain experience. How might I assist you? Nijako jedno faka. It's me, V. A pleasure to meet you, V. Are you familiar with the benefits? To som ho úplne resetoval celého? What happened to your other... use? Use? Do you mean the virus? According to my logs, I can confirm said anomalies were wiped when my previous data version was restored. You don't remember me, do you? Of course I know who you are. According to my data archive, you're the contractor who purged my system of the virus. Well done, contractor. Damn shame. Come on, Johnny. Nie mi to jedno. No rest for the Za čo som dostal, aj mi to úplne jedno. Take Ja ti care, hovorím, ja si z tejto misie pre ponaučenie, už nikomu nedvíham. Už nikomu nedvíham. Serem a všetky, už nechcem nikoho vidieť. Fakt, zabil som tu postratú hodinu života. Až mi normálne preskočil hlas. Odchádzam. I've something else for you. I just accessed a detailed record of your commission task. No. And? A čo chceš? What'd you put in there? As a result of preparations made by my previous version, I'm pleased to Aha, inform ďakujem. you that you are now the proud owner of a vehicle. Díky, krásne, no. Výborné. Díky. Thanks. Hop in. I trust it shall serve you well. Cool, tak to sa oplatilo. Kvôli tomuto som robil celú misiu. Už v živote nikomu nedvíham, v živote nikomu nedvíham, v živote nikomu nikdy. Nikdy nikomu nedvíham, nikdy nikomu nedvíham telefón. Serem normálne celú druhú postratu dementnú hru. Normálne mám nerva! Dobre. Prosím. Prosím. Kde je tá misia? Kde je tá Judy misia? Čo som idiot? 90% úloh je od Regina Jones. Ja to nechápem, prečo tu tá misia není. Počkaj, potrebujem sa pozrieť v zázname. Dneska ťažoby, nie? Dneska kus ťažoby. Aha, ja som chuj. Našiel som si to a teraz si musí počkať, kým ti napíše a potom pôjdeme na to a potom ešte jedna misia. Dokopy ich je 5, to bude 4. Boha už, ale... Dobre, tak čakáme. No ozvi sa, ale... Judy, voláme sami dementi, ale tá, ktorú chcem, tak tajne. Tak zavoláme jej ja. No už píše, no. Je to tu, no výborne. Je všetko v poriadku? Jo, dobrý, ako vždycky. Sem v poriadku, no a daj mi misiu. Počkaj, nenahrávam. Už hej. Ja som tupec. Ešte jedno díky, ty víš za to zbrkavý smajlík. Chcela cvičiť Michael, ešte nevolala, ale už by každú chvíli miela. Tak ja počkám, dám vidieť, okej. To už ono? What's new? Oh, before I forget, some lady called me, Elizabeth. To nechcem, ja chcem tvoju misiu. She had a job for someone with an eye for virtues. Told her to drop you a line. Díky, že si na mňa myslela. Nice of you to think of me, Judy. Hey, don't mention it. I just hope she's worth the eddies. Jasné. It so happens, I already took that job. No shit. And? How'd it pan out? It's hard for me to say at this stage. Right. Vôbec neviem, o čom sa rozprávajú, je mi to jedno. Daj mi už tú misiu. What else is going on besides that? A You know, vypituješ. same old. Rather hear what you've been up to. Nezaviesiť. How's virtue tuning going? Scroll anything preem lately? Depends what you call preem. Does smut count? Šunča, čo? Mne zajíma všechno. Guess I kinda have to be into a little bit of everything. When it comes to virtues, I'm mostly in it for the intel. You mean seeing who killed who using what? Something like that. But you see it differently. For you, it's art. Proč pracuješ v pornu? I always wondered, why the smut industry? Isn't it obvious? 2 minutes of real feels a week's pay. Yeah, sure, but I thought someone like you wouldn't be into the whole objectification thing. Objectification? Not in my virtues. My actors love what they do, and that's why everyone wants to feel them. Can't fake old school emotions. How'd you get into virtues anyway? I always had a techie streak ever since I was a little kid. When I felt my first virtue, I was like, hey, I can make this way better. To je kecov, nie? So I tried, and I did. And then it just snowballed from there. Something else I wanted to talk about. Got all the time in the world. Všechen čas sveta. What's new with the mocks? Susie isn't giving me the time of day.
As usual. How'd you hook up with the Mox in the first place? Ja nie, to je Max. To je auto, nie? Dobre. I thought Susie and the gang could really change something in this city. I believed in them. Suzy z Minded Deltarune? up business as usual. I mean, I wouldn't go that far. Few Joy Toys' lives really changed for the better thanks to them. Couldn't you replace Susie and lead the Mox? No way in hell. I'll stick with tuning virtues, thank you very much. If you haven't noticed, I'm not much of a people person. To nevadí. I got another question on my mind. Shoot. It was nice catching up. Right here, B. Call me anytime. Nie, možno sa bavil, ja som sa proste bavil s autami, aha. On strel odo mňa prešlo a auto do mňa urve. Preboha, ty si vyhral normálne cenu najdemetnejšej smrti, hore. Dobre, tak toto je blbec roka. Toto je vážený blbec roka. On ešte žije? On ešte normálne ešte žije. No a s tou končíme, chlapce. Ja som mu pomohol. Ja som mu pomohol. To by neprečilo dlhšie ako minútu. Dobre, ale tu misiu stále nemáme, hej? Máme, to je ono? Celoršie než korpak, rádoby korpak. Vyštíť sa, ani mi neprekvapuje, že sa znechal ukecať na túhle malou spouru. To je ono? Počkej, až ti Judy zavolá. Aha. Milujem tie misie. To sú moje obľúbené. Tak ale už volaj mi, už prosím ťa, volaj, už volaj. Toto je tak otravné, a to je tak otravné, chlopci. Ja preskočím aj rok, kým mi zavolá tá špina. Aha, volá, neverím! Hey, V. Michael called. Before sundown. Out front of the mega tower. Ďakujem. Áno. Áno. See you then. Čakal som týždeň, v tomto aute už smrdzím. No, boha, už som mal za sebou tieto misie celkom. Dúfam, že to bude aspoň dobre, keď som na to čakal týždeň. Trpel som celého Delamajna jak idiot, tak prosím, vždy odpoledne do megabudovy H8. Ideme rovno tam. Prosím, to stojí za to. Prosím, nech tá misia bude zábavná, takisto ako bola s Johnným. Prosím. Boha, to je plno ľudí, nepadíte. Tak kde je to rýchlo cestovanie dole? V metre. Čo tu chilluješ? No ja ušetrím ju. Kde to je? Kde je metro? Všetko blíka na modro, tuto dole. Či nie? Ja neviem, ja skočím dole, asi zomrem radšej. To zas, nedvíham. But our folks are calling foul play. Kde to je? No, easy. Megabudova H8, poď na to. Judy! H8, zrejme šéfka, oni zervú oblaka, všetko sa iba vyja. Dúfam, že oni splnia svoju časť misie a nemusím tam ísť ja, lebo ma porazí ma. No, Megabudova H8, som tu počkať. Do odpoledne, áno. A dá sa mi už celkom srať, tak si pohni. Tieto kyberpunče ma zabijú nás. No, počkal som do odpoledne a ideme do H8. H8, tu tak bývam, nie? Hey, V. You ready? Oni ma nezaujímajú. Pýtam sa. Any idea how I can get to Hiromi? Pulled the blueprint, got it all figured out. Okay, not all, but A we're ty good si on nemá ísť do oblaka, či ako? Best bet's to access it from the service level. Got a way in from there. To ja netrafím ani hovno. To ja nemám šancu. Kde je Majko? And Maiko? Where's she? Majko Kotleba. Meeting with Hiromi to avoid raising any suspicions. She'll make him stay put until we're in. No, nemôžeme ísť, ja sa musím ísť zostrať, fakt. Došlo na mňa ako ťažobné celkom, keď mi krúti črevo a ak teraz nepôjdem, tak sa tu dostrem do stoličky. Ups. Akože išiel som na záchod, vrátil som sa, pozeral som stream asi 2 hodiny, žral som pritom tú pizzu, potom mi bolo zle, tak som ešte kúkal stream, potom som si písal a už prešli jak si 3 hodiny od posledného streamu. Ups, ale pokračujeme v hre, ktorá mi sekla. Tak poďme na to. Ups, upsíček, pipíček. Aha, jak svieti. Blikačky. To iba na kamere vidno. No, našťastie to sa volá, poďme na to, chlapci, poďme na to, kde si? Slepý som. Slepý. Jaj, poďme. Any idea how I can get to Hiromi? Pulled the blueprint, got it all figured out.
Okay, not all, but we're good on the penthouse. Jasná vec. Best bet's to access it from the service level. To už som Gotta počul, weigh in už from som there. vystratý, už som bol dvakrát srať, hovoril som to už, že dopozeral som ten stream a potom som ešte raz išiel srať a zas som tu. Sa nedostanem. Kde je Majko? And Myko? Where's she? To už bolo. Meeting with her. Poďme na to, konečne. Alright, you going in? Čo? Let's do this. Let's do this, Judy. Strašne cool typky, a nepovedz ty. Len jak zazerá po mne furt. Á, to čo? To čo, Judy? No, Judy? Si mám tiež také vlasy, nie? Jak Judy? Judy, čo? Judy, si krv vykrútiš. Jak vy čakáte na mňa? Pardon. Bebač, už ideme. Judy! You two head in right after us. Go straight to Clouds. Do oblaka. About fucking time. Kurva na čase! Stay sharp. Gangoons might be lurking. To je ksicht! Kto na seba, nedvíjam. Ako to čudí? Tebe preplo? Gotta jack into the panel on the other side. Book fix výborný, áno. Čo mám spraviť? No však dáme. Odvedení pozornosti, aha. Easy. Ups, ježiši Kriste. A teraz čo? Poraz tigrí spári? Počkaj, ja mám v misii, že poraz tigrí spári. Jak sa robí ten tichý útok? Počkaj, tento má nejaký problém s tou kamerou. Jak sa robí ten tichý útok? Popadnout. Wow! Nesmrtí si sejmu, či budem pacifist. Druhý pacifist ending. Ty vole, ja som Masta Sneaky, ja som Sneaky Masta. Konečne prvýkrát po 23 partoch idem byť Sneaky Masta. Tak, nebudem, no. Tak, nič, no. Tak na budúce, možná príšte. Vyskúšal som. No. Dúfam, ceníte. Vám musíš, Judy. Sorry, Judy, ja som trošku neschopa. Prepáč mi to, Judy. Čo? Čo, kecaj, Judy. What then? Everyone all in position? Tom and Roxy should already be at Clouds. Oblaka. We go on Myko's signal. They'll mop up security, you deal with Hiromi. But first, you gotta get into the penthouse. Ja sa dostanem všade. You're not coming with me? More likely not to be detected if you're alone. Jasné. Besides, I'll be more useful here. If they activate any alarms, I can override. Jasné, zas ma to všetci necháte. You gonna breach security? Get me in the penthouse? Thought I could do it, but sorry, it's not gonna happen. Ďakujem, Judy. Gotta manage on your own. Díky, Judy, cením si to. Super. Okay, on my way. Elevators on the other side. Vejdach. Be safe. Ja som vždy safe, ideme na to. No, 8 patrov oblaka. Či aké? Strecha. 55. patro, poď na ten výhľad. How's the sitch? We're inside at Clouds. Who's taking which floor? I'll take the lower level. Tom will head upstairs. 55. patro. To bude dobrý výhľadík, nie? Počkaj, ja zatiaľ si dám ten oný afterclear, lebo prestal mi účinkovať, dočkaj chvíľku. Neponáhľa sa vy. Pohoda. Alright, on the roof. Dočkaj. Jump down onto the balcony. Careful though, okay? To tak trošku vždy znecitlivie a potom ma to menej bolí. Výhľadík chválený a poďme teraz skočiť z balkóny, či ako? Nájde spôsob, jak sa dostať do Hiromiho apartmanu. Hiromi na kamuši, tak poďme na to. Zoskočíš a zerveš, to je najľahšia misia. Tuto, On my mark. Go! Moc ľahký som. No, buď my sme išli takto a obídeme to, alebo proste takto. No, poradne, nie? Na pána, nech sa páči, na pána. Jak páno, ako pán, ja sa neserem. Chlopci, ja sa neserem, mám dodýho zbraň. Ja som nesmrteľný, vám. Aj ty dostaneš, vám, nech sa páči, dobrú chuť. Cítim nejaké šmekačky, ja nie. To je horiaci tiger, nech sa páči, nech sa ľúbi. Na zdravie. No, slabá ochránka celkom, nie? Slabá ochránka. Počkaj, isko si daj, no, pohoda. Tu máš delovicu do hlavy, a ešte aj trošku podpálím, jak Charmander, jak Charizard, no.
Na čo sníky, keď môžem vojsť s tým strešným oknom? Jaj, to bolo totálne na pána. To bolo najviac na pána. Proste vojdi strecho. Kanabo. Notebook nechcem asi, keď mi to úplne jedno. Ideme do Hiromiho kanceláře, toto bola najľahšia misia. Pekne po schodíkoch hore. A... Oh, Jesus, fuck! Floor's clear. I killed them all. Prvý kill, dobre? I'm here. Go to the surveillance cam in front of the security room. Preskúmame to tu. Nič. Ideme teda... semka, no dobrý. Přijde sex setkání. Was hoping you'd make less trouble getting here. Kto to je? Luckily, they're all jacked into virtues. It's Ciao. game over otherwise. Right, wrong. Chicks will give you shit no matter what you do. Michael hlavne. Real charmer too. Michael by sa mal ostrať. Mne sa taky nelíbí. I don't like her either. She No. tries too hard. Má reči, než mi poďakovala, aký som šikovný, že som tu. A reči ma, ona ich napúda všetkých do psychovízie. Takže nevidia ma, to je cool. Tak do práce. We get this over with. Why are there 3 guys? What's she playing at? Ja neviem, čo sa That's hrá. our target, Hiromi Sato. What are they watching? Demo reel of Cloud's next top doll, specially selected by yours truly. Lucky girl's gonna replace Evelyn. Hope she proves smarter. Who are the other two? Furfajči, jak Johnny. Target audience of today's presentation. Hiromi answers to them directly. Now they're gonna watch him die in a pool of his own piss. This is To not ulívaš. what we agreed. Look at me. See this? This is a look of unfucking surprise on I my know the face. clause. To them, power is a question of strength, ruthlessness. This is the only way. Maiko. I'm about to jack him out. They will not be chirpy after the rude awakening. One show ends, another begins. Just as good and unforgettable. Understand? Nerozumiem. Nebylo to asi pánu, keď to hovorí. Maiko, our plan made no allowance for witnesses. A show of force, we said. And any show requires an audience. I know how this needs to play out, better than anyone. You gotta trust me. Neveri I've thought niekomu, this kto through furba cigaretu v many hube. times. Ne, to sa mi nelíbí. Neviem, o čo ide, ale táto typka sa mi nelúbi. Don't like this one bit. Too late for second thoughts. Tom and Roxy've done their part. Your little doll revolution is underway. Either we consolidate and win it all, or let everything go to waste. Meaning you want to replace Hiromi. Mm-hmm. Even if that means joining the Tiger Claws. How the fuck else do you expect me to protect Clouds from other gangs? Nie je to jedno. Ja chcem robiť radosť Judy. Všetko, čo tu ja robím, robiť radosť Judy. Do Nie you je to think? úplne jedno. Well, she is no Parker. Wait. What's going on? Ja tu nie som. Who is this? Living proof that Hiromi Sato's time is up. This merc has already disturbed the clientele at Clouds once. He murdered Oswald Forrest. And now he's invaded Mr. Sato's private residence. As if that were not enough, this is where Hiromi's sheer incompetence has led all of us to. Jaj? What the hell? I have long looked upon Hiromi Sato's foolish, inept endeavors. But this? I think it's obvious he has outlived his usefulness. V, what the fuck's she doing? Ja neviem. Asi Judy Clouds nebude needs šťastná. new management. Judy, Am I to understand zadrž Majko. Hold on, Maiko. I think you're getting carried away. I see not Ja som all has simp. been agreed. Judy simp. V, you gotta take him down. That's why we're here. Toto mám spraviť? Bored of all this chatter. I'd rather we just cut to the quick. Ja som Judy simp. Sorry, chlapci, ja som Judy simp. Ja som Judy simp. Dostaneš. Nech sa ľúbi, debilko. Aj ty. Dobrú chuť, no. Dovidenia. Uži si to. A ty čo? Ty čo, ty hlaváč? Hey, what the hell were you thinking? You any idea what's gonna happen now? Nie. No povedz. What might that be? They'll have their revenge. You've turned Clouds into a ticking time Aby bomb. som teba nepremenil na týkajúcu bombu. To nie je tvoj problém. Toto máme.
Tried to pull a fast one on everybody, didn't you? Jumped aboard the liberation train, pretending you wanted to help. But all you wanted was to take Hiromi's place. Bravo, but you missed just one detail. I still can. And no one can stop me. Not their corpses, not yours. Get out of there. Exit's on the lower level of the apartment. Then find the elevator. Ja som nechcel iba hodne grát sprčej počas ukážky pod nohy, či to pôjde, a nakoniec sa majú ozaj zabiť. Ja iba tak sprčím, čo nastane, keď hodím granát, a nakoniec, že ozaj ju zabí. Tak to čo bolo? Konečne! 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 Ty už nebudeš fajčiť mi do ksichtu. To takto skončí každý, kto bude fajčiť vnútri v zavretej izbe a mne fúka dým do ksichtu. Mne fúka ten hnusný smradlavý cigaretlový dým do ksichtu. Ty špina, ešte ti dám. Ty nebudeš normálne chodiť na návštevu s tým, že hneď na prahu si zapáliš tú smradlavú spotenú cigaretlu a budeš tam fúkať všetkým nefajčiarom do zavretého priestoru. Tak to dopadne, každý ti hovorím. Neviem síce o čo išlo, neviem aká má misia, aké oblaky a čo, ale viem, že toto mi robí radosť. Toto je najlepší moment celej hry zatiaľ. Ja som z prče chcel hodiť, normálne z prče chcel hodiť bombu pod nohy, že možno to zabije a nakoniec sa to ozaj mal spraviť, to bola pecka, to bola najkrajšia vec. Na tento moment bude spomínať, ty vole, furt krása. To by som si cvakol normálne a zarámoval. Špina. Špina spotená, zafajšená, hnusná, prehnité plúca. Ešte. Zhnité. Tu máš. No, ti urobím, ty vole. Manikúru, pedikúru, aj make-up kúru. Ešte. Narvem ti to do zadnice. Brokovíncu do rytného otvoru. Urobím ti tretiu ryť. No, myslím, že stačí, či? Ešte tu má nejakú čistú nohu. Tu máš nejakú, počúvaj, čo máš nejakú čistú nohu. Aj tuto. A ešte by som to ukončil, vieš ako? Počkaj. To nejde? To máte nerozbitné. Počkaj, som pretížený, mi to furt vyskakuje jak dementnému. Konečne, poriadna misia. Špina, fuj by som ešte šopnul. A vymočil sa aj do vlasov. Strašne som nemal rád. Neviem, o čo to išlo tejto misii poriadne, ale strašne som nemal rád. Strašne. Špina, poď sem. Som s tebou ešte neskončil. Som s tebou ešte neskončil. No, takto a že bum. Jak sa dropuje to telo? No, poď sem, hop. No. A to čo tu je na zemi? Neviem. Odejdi z bytu. Milé rád, ale s tebou som neskončil. No, ideme. Ideme, ide nejaké okno. Vítaj, no pri zemi nejdeme. Potrebujem nás nejaké okno. Viem ísť hore? Strecha. Jako? No smeti treba vyhodiť proste, vieš ako? Čo bolo? Čo máš za sklo, ty vole? Čo to máš za okno? Jaže tam sú dvere, ja som idiot. Ja sa tu prebíjam cez sklo, keď tu sú dvere ven. No, poď moja. Ideme ven. Tak, počkaj, a? No ale však... To čo je za jogu? Vypadni, padaj, odíď. Ešte. Dovi, poď už. Ven. Boha, to je trápenia. Choď už. Dovi, odpreskni, odpakuj. No. Ja som chuj. Nie! No. Čo? Skoro som prečil. Nevadí, hlavne, že je ho na venku. To bolo moc profi. Good job. Á, druhý pokus. Vypadni už. Ona Čo je? Ja, to som nepochopil. Sereme na to, proste tvárme sa nespadla. Jak to, že ty žiješ? The fuck? No, to bolo easy peasy a ideme. Skipol výťah, výborne, ďakujem. No a teraz čo? You killed her? Čo? Oh my fucking god. You killed her. Zabila? Čo?
sorry, Judy. I didn't plan for it to happen. I know. Ja som chlap. Give me a sec. Gotta gather my wits. I gotta process all this in peace. Šukali. Alone. Be seeing you, V. See you, Judy. Toto je ženská, ktorú chcem. Toto je ženská, ktorú musí mať. Aha. Toto je ženská, ktorú musím mať. Musím. Dívaj sa na ňu, proste dívaj sa na ňu. Proste dívaj sa na ňu. Aha. Tak proste chápeš, snažím sa kvôli nej, zabíjam ty vole typkyňu, bojujem proti všetkým, zabíjam ich, riskujem vlastne život a ona je potom smutná, že odchádza. Super. Wow. Dobre som dopadal, nie? Povedz ty. Dobrá misia, super, jo, teším sa. Snažím sa kvôli Judy, a ako je srovne vyserej a ešte je smutná. Radosť mám z tejto hry, neuveriteľnú radosť. Strašne sa vytešujem. To je super, juchu. To som ja, ženy, keby ste nevedeli. Tak to funguje. Ja tu simpím kvôli nej, simpím tú celú misiu kvôli nej, ako úplná spodina. A toto je výsledek. Toto je výsledek, vážený. Nevadí, no. Každopádne musíme počkať na tú 5. misiu. To je má byť asi posledná už, tak počkajme a uvidíme. Chceš práci? No pekne. Chceme práci? To sa trestá trestom smrti. No, debilko. Ukloníme sa, chlopci, no. Čo, trénujete na maratón košický, či čo? Trénujete košický maratón mieru? Medzinárodný? Trénujete rýchlejšie? Utekaj rýchlejšie. No, maratón mieru? Mier s vami. Mier s vami. Mier s vami. Pánové, mier s vami. Mier s vami. Aj s tebu. 3 viedičky, dajme 5. Mier s vami. 4 viedičky, dajme ešte. Už to ide. Čo mi to bolo za Cyberpunk, keby nemám 5 viediček? By som s nimi vychutnal tú hru. Nech sa ľúbi. Nech si ma toto miesto pamätá. Pomaly ste. Takto nezabijete ma na tom do 6 hodín, chlopci. Jaká hudbička, ale čo si? Tak toto, hej, cool. Prečo iba 4? No pomaly si, dobehnem vás, chlopci. Dobehnem vás. Čaká na prechode, ty vole, ja skapem. Asi je max 4 a ustrelil vrtuľníky po mne. To už nedám. Deláš niečo protizákonného, čo si? Už idú. Štangle. Takže max je 4? Si pán, ale idú si. Wow. Za čo ma zjedlo? Prevence zločinu. Niečo ma stále hituje. Systém prevence zločinu. Niečo ma stále zdrváva. To je cool. A teraz dojde Sans, nie? Kedy príde Sans? Malé decko? A čo? Zastranej Magore. Iba 4 sú max? Čo? No, je čas ísť na misiu, však tie vedičky zmiznú stáť, nie? Kus veľa nábojov sa minul, ale to sa zrobí, to nevadí. Stálo to za to. Ale slaví policajti sú celkom 4 vedičky a žijem, to je ako oproti GTAčku slabota. V GTAčku by som bol už 5-krát mŕtvy. Majú ma úplne v riči. What the fuck, som vyzabíjal polku mesta a nikto nič. Som čakal, že skápim a resetneme tu, ale vidím, že ako majú ma úplne v riči. Nesťažujem sa. A už to skončilo. What the fuck. Dobre, preskočíme čas, nech zavolá Judy. Skúsime skočiť na túto typkyňu. A ideme. Bum. Bože. No, tuším som trafil. Sorry. Som na to skúšal, no. No, vidím, že ako ťažoby. Jaký mal nejaké zjavenie Ježiša Krista. To je... Ty vole, vždy som chcel takéto autíčko. Klasika. A čo je s tou Judy boha? No, dvíjaj. No, čau. Ďalšia misia bude? Ďakujem. Finish this another time. What the fuck? Žola? Žola? Right, go ahead. Čo? Čo? What did you hear?
Corporals opened fire. Civilians were killed. To jsem byl... O tom nic nevím. Know anything about that? Funny. Sounds like something you'd be in the know about. To takéto veci sú, What's ne? going on besides that? Oh, you know, same old. Rather hear what you've been up to. To takéto veci sú normálne verejné. Ja vystredal polku mestskej časti a ona o tom vie a zavolá mi. It was nice catching up. Ráda som si popovídala. Right here, V. Call me anytime. What the fuck? Tak to je cool. Dobre, ale zavolaj mi už ty. Koľko mám zase čakať bola? No! Čau! Hey, Jude, what's up? You know, same old. Pohoda, strídam do ľudí. Actually, thought I'd never hear from you again No. after the Ešte ich vydala. FiFqo sitch. Nie? Rewatch the scroll from that day. You had no choice. No! But I Vidíš ain't to? call in to rehash old wounds. Got a favor to ask. Povedz. Povedz, žádnej do sítosti. Ask away. It's never boring with you. Judy, Judy. Interesting people aren't easily bored. No chance in your company. No! Now that we've blown each other, what's up? Pohonkali sme si. Need to know basis. So, this particular mission don't require you to have no gun, just a wetsuit. Koho? Subotika? Gotta say, I am intrigued. Why the wetsuit? Can't back out now. Just gonna have to use your imagination. Judy. You really know how to reel me in, don't you? Ty Ain't špina. seen nothing yet. Judy. All right then, count me in. But I gotta warn you, I look great in a wetsuit. Damn out past Rancho Coronado. Jasné. Sure, what about it? Little abandoned bungalow lakeside. Romantičný západ slnka, čo? At sundown. Ale Judy, dáme takto stredné, nech to moc neurýchlime. Sounds like a plan. See you there. Bye-bye. Ideme na to, chlopci moji. Pamätáte... Nie. 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 Nie, nie. Nie, 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 nie. Nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 chlapče. Takto to nefunguje v tomto svete, nie. Takto to v tomto svete, bohužiaľ, to takto v tomto svete nejde. Bohužiaľ, akože bolo by to pekné, ale s poľutovaním vám musím ohlásiť, že takto to v tomto svete nefunguje. Dovidenia. Auf Wiederhören. A čus. No. A ideme na rande. Padáme. Lovci, pamätáte si na tú Judy? Čo normálne prekrúcala očami, keď ma videla. Čo akože si říkala, čo sa debila to je. S ním sa nechcem ani bavovať, s ním ani nechcem ani spoločné, čo je to za dementa. Pozrite sa, zmenil som účes na môj aktuálny a už je celá vlhká, keď ma vidí. Áno, ideme do neoprénu. Ideme... No do faka. Ideme do neoprénu, chlapci. Áno, do neoprénu. Sorry. Má rúško na hlave. To čo bolo? Zrazu deň. Zdravím som, čo to bude za misiu. Žiadne zbranie, tak poďme si to užiť, nie? Co tam bude, ale? Podľa mňa má len troli, to bude nejaká vážna misia. On ma chce navnadiť. Si mi ľúbi, jak sa doberali. Sa mi ľúbilo strašne, jak sa doberali cez ten telefón. To ma najviac baví. To je najviac cool. Pove. Jaj, Judy. Ale vy viete všetci, že síce Judy mám rád od prvého pohľadu. Judy proste bola sexy, odkedy som uvidel, ale Panam je Panam. Panam to je proste moja. Akože Judy je akože milá, vtipná, sexy, ale Panam to je alfa žena. Takže Panam si necháme na záver. Panam si necháme na úplnú čerešničku na torte. Brzy ráno, koľko je? 19:32, preskočíme čas a budeme tam. Tak hovorila západ slnka, nie? Či východ? Aby ma zaujímalo, prečo chodím pešo. Kde máš oné? Kde sú rýchle body? To čo? Aha, poďme. Ja pešo nechodím. Krásne mesto celkom, nie? Povedz ty. Pekné, peknúčke. Dobre, no. Kde sme v Riči, ty vole? Fuj. No, nie, kde sme, ale je tu
bod rýchlo presunu. Tuto úplne v prdeli sveta je tu tento bod. Wow. OK. To sme na Ukrajine, chlapci. No, ale však tam nie je žiadny bod. Chod do riti. Ale tam tu vyzerá romantické miesto, také v riti proste. V riti prístave pri vode, pome. Blbé, že som sa už neumýval asi mesiac. Ale to musia prežiť. To ku mne patrí. Jo, výhľadík. Pozor, aby si nevypadol s týmto prdíckom. Tam s týmto dohodnem a rovno odíde. No. Taká skratka. Skoro som neprežil. Fajné miesto. Prečo ma sem volala Judy? Judy? No, krásny poriadok tu máme. Tu ešte nebol Mr. Beast. Asi tu ešte nebol Mr. Beast. Mal by tu zavítať Mr. Beast. A ja to radšej odparkujem tuto v diaľke, aby nevedela, že som sem došiel tým. A tu je bod. Prečo by to na HP neukazovalo? What the fuck? Tak poďme. Krásny poriadok, romantičný, fajnovičný. Fuj, bato. Kto sem chodí vyházať bordel? Či to uniesla nieka, alebo čo? Hnus. Tuto fakt vyzerá jak v tejto izbe, len rozšírené do sveta. No som tu, Judy. Som tu. Dobrý. Ona už je ready, jen? Subotíka. Dobrý. Hey, V. Čau, čau. After all that went down, I thought you and I'd be ancient history. Don't be a gunk. Som Hammer. So what's the latest from Clouds? Know anything? Nothing of any interest. Judy, ale nemôžeme nič riešiť. Got a new situation, and everybody's trying to adapt. Me too. Doesn't sound like it's all okay. Doesn't mean it isn't. Kým máš furt tie vlasice z ksicht. To nestralo tých ľudí, čo to programovali tú hru, kreslili. Any news from the Moxes? Events, ideas? I don't know. Don't see all that much of them. How come? You know how they are. Piss me off sometimes is all. Ale sexy je v tom, nie? Povedz. Something got you down all of a sudden? No. No. Jasné, že nie. Judy. Can we please not talk about Clouds, the Mox, or Arasaka and Militech and how the world's going to shit? OK. Just rather not think about any of that today. Jak povieš? Anything dark. So, ready to tell me what we're doing here? Chytať močovníky, nie? Well, been tinkering with virtues a lot lately and figured out a way to scroll two actors' experiences at the same time. Thought we could try it out. If you're down, of course. A čo ideme točiť? Jak sa dá spojiť? No, to povedz. How does one marry two separate neural tracks? Well, at first I tried to create a single profile out of two data streams. Didn't turn out so great. Must have gotten tangled up. Interference, white noise. Yeah, effect was kind of like a bad art house. Couple tries Váj, in, Julie, ty though. si taká šikovná. Počúvaj, si taká šikovná. Isolate Ty si normálne novodobá roguje. So you load them onto separate neural tracks. No emo bogies. Not bad. Řekni. Či nie? Neřekni. Poďme rovno. Sounds like we could do this anywhere. Why do we come all the way out here? What is this place? Cottage belonged to someone I knew. It sits empty now. I take the liberty to use it Fajné from miestečko, time to time. nie? And that's where we're gonna scroll? No, we're gonna scroll underwater. Nope, no way. Bad idea. Tell her to find some other yes man. Buď ticho, Johnny, ja som ťa nehal. What do you say? You in? Vieš čo, pôjdem domov. Idem heď. Potápeť moc nemusím, idem preč, vieš čo, Judy. Why would you say that? I don't know. Don't like the idea, that's all. Tak chod do faka. It's just, when I think about the dark, the deep, palms that I don't fucking have, Zavri get oči, clammy no. with sweat, I don't secrete. Slabko. You're more than welcome No. to stay on shore. Takže ja moc nemusím potápať, takže idem do faka. Strašne ma zaujíma, čo sa stane. Škoda. Strašne ma zaujíma, čo keby povieš, že vieš čo, idem domov, Judy. Vieš čo, musím ísť, vieš čo, ako mám na čo už na plán. To si zakrapíš? Hell yeah, I'm in. Awesome. So, let's go. Got the hardware here. Tak poďme, Judy, ty prvá. Judy, ty ideš prvá, no. Jaj, to čo bude? All right.
Suit up, landlubber. Aj. Do this often? Dive in? As often as I can. Why'd you choose this of all Sa places? pýtal už. Why? Don't like it? Krásne to It's tu je. okay, but any special reason you chose this one? Of course there is. But you'll have to wait to find out what it is. Taká tajomničná, počkaj, ja si musím sednúť hrubo, ako... nemám pamäť a toto chcem ešte nahrať. Boha, ty Cyberpunk točím 2 hodiny jeden diel, to je neveriteľné. Ale dobre sa mi to hrá strašne. No, máme ešte kus priestoru na disku, tak poďme to využiť. O. Čo tu je? Čo za to žeralo? Ty si ma nepočkal. Však idem. Jako, kde? Jak sa obliec? Ja tu. No, vzít. Let's get this scroller on ya. Tá voda je jedovatá? Vypadá to? Aj. Look pretty damn fine in that wetsuit. Don't go there, dude. Prečo prosím, aspoň v hre to nemôže fungovať? Prečo, boha? Aspoň v hre mi nedopraješ. Prečo, keď už v normálnom živote je môj milostný život na bode mrazu, tak mi aspoň v postratej hre nedopraješ. Prosím, prečo? Prosím, prečo? Čo to bolo za odpoveď? Nech to bejt, kámo. Preboha. Ja neviem, fakt, ťažko mi došlo, strašne ťažko mi došlo. Strašne ťažko mi došli na mňa, ale poviem to znova. Mne to je jedno. Mne to je jedno. Mne to je jedno. Look pretty damn fine in that wetsuit. Don't go there, dude. Poďme na to, nádych, výdych, utrem zo seba tie ťažoby ven a poďme. Haven't even asked me if I know how to swim. Not worried I'll just sink to the bottom like a bag of rocks? 50-50 chance, I guess. Willing to risk it for the footage. Neviem, čo je to za... riadok. Táto voda je jedovatá, ale skúsime. Water's toxic. That not a problem? Whole reason we're suiting up. Pripojil sa k terminálu. All right, let's do this. Freezing ass water, here I come. Ja ideme nahrávať. Okay, we're all set. Poďme na to, nie? You go first. Počkej, a Judy nakalibruje. Ideme, hej? Hop! Woo! Stay close behind me. And don't descend too fast. Subotika. No máme subotika. Kde sú močovníky? No. Where are we headed exactly? About halfway to the deepest point. Toto je ale cool zase. A bude tam Leviatán? Leviatán? Nah, why bother? I'll just stick close to you. No, mám dobrý výhľad aj. Okidoks. Leviatán. A máme aj baterku, máme? To čo je za správu? Virtues are more to you than just a way to churn out eddies, huh? Well, duh. Think paintings, songs. They're meant to produce emotion responses. Počkaj, ona ma nahráva, teraz vidí, ak sa poznám na celý čas, aha. Nevadí. Right, so art's a casing, trigger for emotion. Well, BDs are emotion in near pure form. Nevadí. Nech sa pozrie. To je cool, ale zase zober, že to je vedľačná misia, ktorá je strašne cool a je to niečo, čo vôbec v celom Cyberpunku nebolo, že si vo vode a pláveš. To je ako pecka, že je to vedľajšák, ale ako lepšie to je jak hlavné misie. To je taký výťah. Swim over here and look straight at me, will you? No. Great. Signal's clear. Just need your help with a few basic checks. Need to calibrate our gear. First up, motion sensors and scrolling. Circle around me, swim.
Čo? Čo? Však, a ešte? Či... Jako? Či čo? Great, motion calibrated. Back my way now, V. No? Next up, sound check. Áno. I'll hum a song, you give me the title. Read me? The Pokemon. No idea what the song is, but I heard it. Goes something like... Alright, we're all tuned and synced. Alright, that ought to do it. What now? Prepare to have your mind blown. No dawaj. Wait for it. Ježiš, tu kam až ideme? Čo? Či sa ide? Now grab this and hold on tight. Ježiši. Poďme dole? Poďme dole? To je taká tá tríska dole a to mi puchne hlava. Down we go. To mi puchne hlava od tlaku však. Či ako? Však to ti puchne hlava, toto nie je zdravé. Toto nie je zdravé. Toto nie je zdravé, Judy. To bude liba žajajten. Už to vidím, jak to bude láve žajajten. Ja na toto som hodila kvôli svetlu. Impressive, huh? Čo? Had no idea. If you said we'd see a sunken town. Like it? Dunno. Sure as hell never seen anything like it, can tell you that. Used to be called Laguna Bend. Just 15 years ago, people still lived here. Jako? What happened here? Why'd it get flooded? 'Cause someone stood to profit. Got some connection to this place, right? You got it. Grew up here. Haven't been back since Laguna Bend was wiped off the map. Čo? Why are you showing me this? Want to get the right emotional reactions. Aha. Got a feeling this will be perfect for my experiment. Why's this stand to be perfect? Hoping you'll be able to pick up all the unfiltered mess of emotions this place brings out in me. Like it or not, you'll react to those feelings. That's what I want to capture. Sounds Nova. Let's do this. Toto je strašne cool. Toto je strašne cool misia. Played this moment coming back so many times in my head. Wow. Taken me years. Working up the nerve for this. Why didn't you come earlier? Good question. Easy answer would be that I didn't have time, gear, stars weren't ever aligned. Truth is, the very idea just felt Solárny panel hore. Už ma nezaujíma je rič. To čo je? Tu vyrastala a to mesto je pod vodou hlboko. To musí byť strašne divné. To musí byť strašne zvláštne. What the fuck? No nahrávam ju všetko, nech ma záznam. Toto je strašne cool, toto je najviac cool moment hry. Čo si? Flo's Diner, best eatery in town. Only one at that, too. Burgers weren't amazing, too greasy. Big. Of course, I say that now. Back then, they were the best thing I'd ever chewed and swallowed. Jak počuť hlasy. And next door, that's where we lived. Kde? Me and my grandparents. Tu vedľa budú Just let me grárne. know when you want to forge ahead. Toto je najviac cool, to tu bývala Judy. A nevyniesie si ani odpadky. Počkaj, nájdi stopy. That's a weird place for a framed picture. Water probably carried it out of someone's house. Anything to make out? Nah, not much. Nájdi stopy? 1 zo 4. Tak poďme pomôcť, nie? Tu je cool, že počuješ tie hlasy. Tu je dačo. Písku si ber. Tu máš dačo, aha, tabudu. Looks like this fell off your one and only eatery. Let's see.
Childhood for you tasted like toasted marshmallows. What the fuck? They always caught fire, burned, but that never bothered you. That's nomad life for you. Can't be a fussy eater or you'll get no food at all. Anyway, To je all pravda. kinds of food taste To sme better than rovnakí just s a little ním. burn. To sme rovnakí. Strašne cool. Pomenaj si stopy, všetky mňa to baví. Toto je akože úplne ultimátny zážitok pre mňa. Potopilo mesto. Vytopili ho. Debili. No nájdi ešte nejaké dve, tu máš dačo? Ale nie je to žlté. Kde je čo? What about your parents? Dad was never in the picture. Tu je. Mom died when I was tiny. Can barely remember her. Čo? Still have her picture, but, you know, see a stranger there. Judy, watch out for her cuties. Oh. What was that? Those voices. Voices? Didn't hear anything but you just now. To je cool. What was it like, living with your grandparents? How were they? Granddad had a real knack for things technical, taught me everything I know. And the stories he told, never got bored listening to him. And Grandma was temperamental. Hot one second, cool as steel the next. Where'd your grandparents go? Night City? Yeah, for a couple years. Rented the unit that's mine now. But they hated the city, moved up to Oregon. Still go and visit them sometimes. To je cool. Hockey stick? Is there a skating rink here? I wish. Played street hockey on rollerblades. Quit schmoozing, Alvarez. We're losing because of you. Come in. You're dead meat. Malá Judy. Go out with me. Sorry, gotta go. They're calling. Nechcem ešte ísť ďalej. Aha, tu je posledná vec. Dávaj. Čo to je? Čo to je? Čo to je však, čo to je? Však ale, to nefunguje dáko. Nie, však ale čo je? Boha, však funguj. Či to už máme? To už sme mali asi, nie? Či čo? Nie. To nefunguje. Tak počkaj. Neviem teraz si ako. To mám fixnúť. Ah, yeah. Got something here. Looks like an old photo cam. DPI 350. Practically an antique. You like it? You kidding? It's awesome. To bolo ono, okej. Tak mám to. Promluv si, Judy, máme to. Ideme ďalej. Judy? Oh. Here, take this camera. Better off in your hands than sitting here collecting algae. Gosh, thanks. Let's keep going, Judy. Nej, bola Aye, nič. Captain. Follow me. Aj, Captain. Čo mi ešte ukážeš? Cool, strašne cool. A som rád, že ma to zobrala. To je pecka. Kam ideme? We looking for anything in particular here? Nah, can't hurt to look around though. Picking up very chill vibes. Feels like we're outside of time, like in a snow globe. After that, we can see what lies up ahead. Toto bude strašne super záznam, to bude načená z toho. To je pecka. Ty vole, jaká budova. Škoda mesta, ty vole. Celé to je také zachovalé ešte aj po 15 rokoch. To vyzerá lepšie jak hore. Nájdi stopy čerpacej stanice. Prečo sme na čerpacej stanici, to neviem, ale... Aha. Gotta say, I don't really get why they left their wheels behind when they had to evacuate. Hey, how old do you think I am? These hunks of metal have got half a century on them. When I was about yay high, they were already here. And not in much better shape. Ich počnem furt hlasy. Na psychouše. Nájdeme všetky stopy, to je cool. Nejdeme ďalej, ale mi to zase nejako zblblo. Už neukazuje, kde mám hľadať. Mi to celé zmizlo. Mi to celé sa nejak dofakalo. Starý dešník, aha. Hard to imagine anything that could be more out of place in an underwater world. Bottled water? Touché, Judy. Touché.
2 z 3, tak nájdeme to, ale neukazuje mi to na mape, neviem prečo. Skúsime nájsť tú tretiu vec. Bo ja som slepý, ale... Tu je dačo. Tu dačo bolo. Nie! Toto, aha! What, this isn't yours? Poor thing. To čo? Been here all alone for 20 years. So it is yours. No. It was Jenny Chapman's. Jak vie? Toto je strašne cool časť. But we can look for it together. You took her doll. As if. Hid it. I was a monster. You hid it. Monster. Why? Because I thought only losers played with dolls. What I really wanted was for her to notice me. Ah, the days when dolls were just kids' toys and nothing else. To je strašne cool čas hry. Want to see what's further on? Come on then. Want to show Dávaj. you? Got no idea how weird it feels swimming through here. Všetko hrám za teba, ale čudy inak. You used to run as a kid, where daily life grinded along. Can imagine it a bit. Ideme NUPKO. To je to veľká budova, nejaký kostel, alebo čo? Áno. Church hasn't aged at all. Always looked old and like it had landed here from outer space. Bells were cracked too. Gave off this eerie, atonal clang. Weird, I had no memory of that seconds ago. Oh yeah. I can almost hear them. I don't know how it's possible, but I think I hear those bells too. Seriously? You can hear Áno. my memories? Celý čas. It must be a side effect. Ah, closed. Shame. Could look for another way inside. Be my guest. Did you like going to this church? Never actually went to church. Never even really paid attention to it. It was just there, you know. Once we knew Laguna Bend was to be flooded. I found an opening. Nechal dohovoriť. Go through here. Boj s tebou. Boj s tebou, fakt akože vy. Snuck in here once when no one was around. Stood at the altar and tried to imagine what went through the padre's mind. Honí. A tu čo bude? Back then I wondered how he could read people's thoughts and know everything about them. Čo tu máme? Then I screamed at the top of my lungs to check the acoustics. Jak to je počuť, to je také cool. Moc neslyším. I'm reading you worse and worse. Huh? I read you loud and clear. Everything all right? Nie, teraz nie. V, please. Oh, thank fuck. You're alive. Ja som to dostral. Nie. What happened? You passed out. How'd you manage to lift me out? Dunno, didn't think about it. Just did what I had to do. Nie. Hey, careful, easy now. To som vedel, jak zmením toto. So, you're saying you saved my life. Thank you. Told you diving into this toxic waste was gonna end badly. But you just don't fucking listen. Toxic waste? Is that your construct? Jak to znał? You heard him? Heard's overstating. It's just surfaced in my head. A thought that wasn't mine or completely yours. Please just ignore his babbling. It's a complicated relationship. Why do I even bother? Doubt you should go back to the city just now. I'm pretty beat too. Last thing I want to do is drive. Let's stay the night. What do you think? V pohode. Jak není dobré, kam si teraz, keď si zemretý. Stay
Where Však tej chate, ty exactly? idiot tupý. gonna Ale camp ešte on the otrasený. Bereme tak. No, in there. Crash there sometimes after dives. How about it? Však pome. Why the hell? Na serem akurát som to pokazil, no. Však to už hovorila. Nebudem sa za idiota. To už hovorila. Ako Seremaku, že sme nedopozerali to mesto, ona sa z toho tešila, mala z toho nahrávky a všetko a som opadol. No a mňa to zaujímalo, čo tam ešte bolo. Škoda toho, no. Škoda. To sa asi dalo zmeniť, neviem, či sa to dalo nejako inak spraviť, asi nie. Proste ma vyplo. Bola Serema to ale, no pome. After you? Taká pasca, alebo čo? No, bordelíno kus, nie? Must be chilled to the bone. I'll brew a pot. Ďakujem. Dobre, že ideme spať a dáš How do kafe. you take yours? S mlíkom a cukrem, také najlepšie. Milk and sugar, please. Going all in, Dejší huh? išli, to som ja. Dobre, ideme teraz spinkať po náročnej potápačke a dá kávu. Forgot to start the generator. Tu v tejto hre zo všetko musí spraviť misiu. I can turn it on. You're gonna take it easy. Promise to take it slow. Evelyn, to čo bolo za bug? V tejto hre zo všetko musia spraviť misiu. Generátor som už nahádzoval. S tým mám skúsenosti. All those people from the town. It's depressing. Čo? Most nomads have a story like that. And all of them began with the same thing. Vysídlenie. Displacement. Power's up. You go that route, city will always win, so be careful. Judy? Shit. To mne prepína dáko, alebo čo? Čo sa deje? What was that? Couldn't hear you clearly. Something the matter? No, nothing. To ja počujem ju aj stále? Čo? Som bol na 10 sekúnd vonku a ona sa stihla vyzliec a revať vo vani. Čo? No, ale však... Don't bullshit me, Judy. We're still synced, remember? Clouds has gone to shit. Tiger Claw No Next took revenge for Hiromi and the rest. There was a firefight. Tom's dead. Roxanne barely got out alive. House is closed until further notice. I'd rather not talk or think about it. Didn't want to tell you. Didn't want you to think I blame you in any way. Why would you even assume I'd think that? No, Dajme si tú kávu radšej. I'm sorry. Let's just kill the subject. Dajme si tú kávu radšej, nie? Think I'll go lie down. I'm beat. Tak nič. Ona je nejaká prepunta, nie? Najprv dajme si kávu, potom nahodím generátor, ale nejde robiť kávu, radšej sadne do vane, potom už ide ven z tej vane a ide radšej spať. To je najviac premenlivý človek, akého som kedy videl. Domov si, Judy. To káva nebude, hej? Zbytočne som nahádzoval generátor, hej? Pohoda. Čo už? Nevadí, no. Dobre celkom. A prečo je misia promluv si... This chick gets on my nerves. It's you and me, Blow. Just don't wake her up. Judy pisses you off. Why? Because she cares about people? And that reminds you you're a narcissistic asshole? She's all over the place. Refuses to take the door, jumps out a window, then acts all surprised when she gets hurt. She reminds you of Alt, doesn't she? Oh, for no, nobody's even close to Alt and what me and her had. Alt som myslel neroguje, pardon. Can we? You fucking blow if you can. Not about to leave her alone, middle of nowhere. No, I can't talk to you when you get this sentimental. Waste of words.
At least take a nap so we don't have to argue. Debilko, ja tu pre teba robím všetko, ty vole, a ty na mňa sereš. Tak Judy, dobre, dobrý celkom zážitok som mal s tebou, dobrú noc. Mohla ísť ona do postele, prečo spí na gauči, neviem. Jej voľba. Dobrú noc. Ja aj dostanem istá, aj to spanám. To aj si už nerobte nádeje. To som ja, ženy, keby ste nevedeli. A už tam ani nebude, hen. Už tam ani isto nebude. Iba tu je SMS-ka, že musel som ísť. Už ma to aj neprekvapí. Už ma to aj neprekvapí. Nájdi Judy. Že by tu bola? Že by... Počujem kroky? Že by, čo si? Nezrela, hej, tak to je úspech. Will you sit with me a while? No, aj na dve. Here's your coffee. Ja, došlo kafe, popoludní, ďakujem, Judy. Cheers. You know, yesterday I think I'd made up my mind. Actually called you because I wanted to say goodbye. Wanna fight you? City's chewed me up. And spitting me out. Oh, napijem sa. Since I've known you, Judy, all you've been is chaotic, unstable, hot-headed. Positively burst into my life, you did. So I should have expected an ending just as abrupt. Like this. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you too, V. Give me your hand, V. Nebudem sa pýtať. Čo robí? Čo to je? All set. Congrats. Just gave you unlimited access to my pad. Whoa, you're asking me to move in? If it's what you want. Or just drop by when the urge grabs you. Čo? Don't know what to say. Nobody's ever done anything like this for me. To je veľká vec, to čo je? Really shows trust. Take care, V. This really it. Last time we see each other. Didn't seem so set on leaving just a sec ago. See no reason to delay. I'll stay here a couple days, then head off. It's been nice knowing you, V. See ya. And hit me up on the holo sometimes. I'll see you, Judy. No, kávu si mohol dopiť. To čo? Tak doví, no. To ma neomrzí nikdy. Tak sa vždy na trase, keď to do nej buchneme, no. A bum, nie? Tak do hlavy. Počkaj. Jaj. Čau, Judy. Už máš úplne uriti. Boskávam nohy, slečna, boskávam nohy. Dovidenia. Neviem, no, akože... Ja už tak akože... Aj sa nečudujem, že jednak úplne akože odmietavo ku mne hovorila a druhák po jednej noci strávenej so mnou radšej odchádza z mesta. To ako už aj sa nečudujem, to je už taká klasika.
Čo som čakal iné? Ideme do faka. To je auto, tak ideme heď. To bolo všetko. Išiel by som ešte na záver tohto partu, keď sme ukončili Judyninu celú linku asi týmto pádom, kedy sa rozhodla, že radšej, ako by mala so mnou stráviť ešte jednu noc, radšej pôjde von z mesta, tak ešte predtým, ako ukončíme úplne Judy, tak skúsime ísť do toho bytu. Nahrávame biometrické funkcie, čo je ako úplne že brutalita. Nechápem, že mám akože zadarmo ďalší bejvák tým pádom, jak sik. Kde to v tejto spleti znakov nájdem? Tvoje byty. Aha. Tu je vlastne hnízdo, tu je vlastne hnízdo. Toto je nová vec. A máme tam rovno aj oni, tak poďme. To ma ešte zaujíma celkom. A ďalší diel by som išiel riešiť asi tú Roguelinku. A panám na záver. No poďme. Ty tu chcíš? Pohode, hej, všetko. Who are you? Pohode všetko, hej! Si mi obstal hlavu! Ty vole. Je to ono, hen. Je to ono, je to ono. No. A? Bude tam? Ja to musím takto otevřít. Čo si? Čo si? Bereme? Čo si? Didn't know she dabbled in robotics. Now that's fucking Shimra. Think that's how she winds down? After a day's work of tuning hardcore smut? Wouldn't be surprised. Huh, interesting. Place looks like a fucking antique museum. Then I guess you should feel right at home. Chick's got taste. That all you have to say? And she's nice. 6 out of 10. 6 z 10? Čo je toto? Čo robí toto u mňa doma? Haló, vám preklopanie? Dobrý deň. Čo to je? Prečo to sú vrtuľník do mojho domu? Čo to ešte je? Skrýž. Toto všetko, hej? Jej oblečky, topánky, katana. Divné, úplne divné. Správy. Neviem, čo to je. Takže už sa naozaj nestretnem nikdy, hej? Škoda, že si po koncerte zmyslel tak rýchle. Však ty si odišiel. Presne, ty si odišiel. Kerry. What the fuck? Nečíkaj ho možná. Divný, neviem, nechápem. Zaujímavé. Ale tento robot má tu akože sere celkom. Akože nedá sa ani nič robiť vnútri, ani mláčiť, ani nič. Dobre chlapci, to je asi všetko, bolo to celkom také akože asi menej vzrušujúce, ako som čakal z toho Judy, ako možno som bol moc veľký simp a vycítila to. Každopádne so ženami mi to ide a to ste dneska videli a už sa neviem dočkať na ďalšie misie v tejto hre. Ako fakt to bolo super. Tento pár som točil ešte dlhšie, ak tam došli a fakt som si to užil super. Bavia ma tieto vedľačky, je to také úplne, že niečo, čo buduje môj vzťah v tej hre a to je cool. Ďakujem, že ste dostali nakoniec a cením ako Ány. Vidíme sa pri ďalšom parte, ak sa páčilo, lajky, odber zdieľačky, máte krásny deň, ľúďa s vami FiFqo. Čus. Toto už ale chore, toto už je ale chore, chlopci, toto už je choroba. Ale baví ma to stále vácej, nevnevať.